वेलकम टू पिलाने देख तुम प्री बोर्ड 2023-24 तुम 100% रियल संस्कृतर पार्ट 2 सब्जेक्ट तुम काली जो एग्जाम हबार था काली तो हेनी तुम स्कूल छुट्टी जाइए तुम पर दिन हम से लगे या चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो सब देखी नापी चैनल सब्सक्राइब कर दियो। आस वीडियो प्लान स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट सब आंसर देखा कथ सृष्टि रमणीय भवती है कथ सृष्टि रमणीय भवती क्वेश्चन तुम कौच आंसर डायरेक्ट आंसर करवा देख तापर एटा कौन देला ना ईषत विपयन आसीला एटा पिलाने टिके आंसर प्रथम आर आंसर देखिए आर आंसर देखिए है आस देखिए स्टार्ट करिया देख कौन है ना आर आंसर जोड़ा फास्ट क्वेश्चन बालक मनीष बंधन बालकर मणिबंधन थिबा रक्षा ताबिजटी को महर्षि मरीच बालक नाम नामकरण दिन प्रदान करथिले सेही ताबिजर अपराजिता नामक औषध रखा जाइछि एही ताबिज तले पड़िथिबा बेले पितामाता किंबा आत्मीय व्यतीत अन्य केही उठाइले ताबिजटी सर्प होई से व्यक्ति को दंशन करिथाए पिलाने एटा हला प्रथम आंसर है तापर पिलाने देख कष सृष्टि रमणीय माने सृष्टि सुंदर कहीं आस सेटा देखिदवा सृष्टि किपरि सुंदर हेबो बोली से कहते देख आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी पंचभूत समन्वित प्राणी मानकर जीवन धारण तथा पोषण करिथांती गोटिए विपर्चय सृष्टि विनाश हो जाई पारे विश्व एवं पर्यावरण सुरक्षा द्वारा यह सृष्टि निश्चय रमणीय हेबो प्लाने एटा सइला तापर आ गोटे देख तापर देख कसत सनातन धर्म आसीला सनातन धर्म मत कौन एटा पचार विवेकानंद कस दुईटा जाक देखीदे आस दुईटा आंसर प्रथम सनातन धर्म आंसर देखिए देख देख सनातन धर्म मत कौन जीवन चलीगले अकार्य अकार्य कुकार्य मंद कार्य केबे हेले मध्य करिबा उचित नुहे जहाँ करिबा उचित ताहा मध्य आदौ परित्याग करिबा उचित नुहे यह ही होची सनातन धर्म मत है यह सनातन धर्म मत तापर पिलाने देख एटा भी देखी न पिलाने विवेकानंद कस्य अमेरिका चिकागो जाइए से क्वेश्चन है भवतु देख स्वामी विवेकानंद 1847 मसीहा सेप्टेम्बर रे तारीख रे अमेरिका चिकागो सहर में विश्व धर्म सम्मेलन रे अंशग्रहण करी भाषण प्रसंग रे श्रोता मानकु हे मोर भाई और भौणी बोली संबोधन करथिले एटा तार माने आंसर अछि तुम भल से देखिकी लिखिबो आ तापर देख पिला माने एटा 100% रियल पिलाने कहि दउची कह दु खरतम बनम है कौन कही ना दुख सुख किए क्यों मैंने करती एटा आंसर डाटा से प्लान देखिए देख पिलाने बण कहीं अति दुखद है यह आंसर जो कौन कष दुखद बनम है कहीं दुख से बन में थाए से रामचंद्र कहते सीता मृग यहाँ पछे देखिए आस प्रथम से देखीद देख वन जीवन निश्चय दुखदायक गछरू आपे आपे झड़ी पड़िथिबा सुखिला पत्र माटी उपरे सज्जा शोइबाकू हेबो अनेक समय उपवास रहिबाकू हेबो तैल भावकू केश तैल भावरु केश पशधान होई न पारिबाकू जट धारण करिबाकू हेबो अन्य समय प्रबल वायु तथा अंधकार सम्मुखीन हेबाकू सबुबेले भयभीत होई रहिबाकू हेबो तेणु वनवास निश्चय दुखित दायित्व बोली रामचंद्र सीता को कहिथिले हैला पिला माने तापर देख एटार भी आंसर देखी दियो पिला माने कौन ना मोर समस्त को अनुरोध पर मध्य जदि प्रभु श्रीराम तांको एटा पिलाने से एटा आंसर लिखी है तापर देख कौन देला टिके टिके पिलाने देख संसार के मते है संस्कार मत कौन से प्रथम आंसर देखे तापर एटा देखिए है युधिष्ठिर को वार्ता देख यही संसार प्रकृत में सुखी किए बोली यही संसार सुखी किए संसार किए मत मैंने संसार सुखी किए पिला पचार क्वेश्चन तापर आस यहाँ बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बोर्ड निहाती आसो कि प्री बोर्ड तुम काली निहाती तुम्हें क्वेश्चन देखा मिलो है यही संसार प्रकृत सुखी किए बोली क्षय बोली युधिष्ठिर को प्रश्न कर किए करछि ना क्षय करछि है क्षय प्रश्न करछि यही प्रश्न एक सुंदर उत्तर युधिष्ठिर प्रदान कर मत जो व्यक्ति दिवस पंचम षष्ठ पहर रे शाक भोजन करे कौनसी ऋण न करि थाए निज घर छाड़ी विदेश न रही थाए से व्यक्ति प्रकृत सुखी अटे बोली कहते
ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମର ଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତୁମର ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ବୋର୍ଡ଼ କଥା କହୁଛି ଏ ପ୍ରିବୋର୍ଡ଼ଟା ତ ଏଇଟା ତୁମକୁ ପଢ଼ିବ ନିହାତି ଆନ୍ସର୍ ବି ନିହାତି ତୁମେ ଦେଖିନେବ କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ଼ କଥା କହୁଛି ବୋର୍ଡ଼ରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପଢ଼ିପାରୁନା ଗୋଟାଏ କାମ ଅଛି ତୁମକୁ ଯଦି ଅନୁଚ୍ଛେଦ 10ରୁ 10 ରଖିବାର ଅଛି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଟା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଥିବ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଯାଇଥାଅ ତୁମ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ତୁମର କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସେଇ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସେ ଏଇଟା ମନରୁ କାଟିଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ହେଲା ସେଟା ବି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ପଚାରୁଥିବ ଆମେ essay 1 essay 2 ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଇମାନେ କହୁଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ରାଜା କଥମ ଆତ୍ମାୟମନମ୍ ଅପମାନିତମ୍ ଅନ୍ୟତ ହେଲା ରାଜା କାହିଁକି ଅପମାନିତ ମନେ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପାଟବସ୍ତ୍ର ଏକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର କ'ଣ ଦରିଦ୍ର ଲୋକର ଭୋକବନ୍ଧନ କରିଥିବାରୁ ଦେଖି ରାଜା ନିଜକୁ ଅପମାତ୍ର ମନେ କଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଡବଲ ଆଇ ଗୁରୁ କଶ୍ୟମ ରାଜା କିଦୁ ସତତ ଦେଖ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜା ଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ଗୁରୁଦେବେ ଗୌରବ ଭାବନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟକକୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ'ଣ ଉଚିତ ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ତାପରେ ରାଜା କେ ବଶତ ଗୁରୁ ଶେଷ ଦେଖ ରାଜା ଦାନରେ ମହତ୍ଵ ବୁଝିପାରି ଗୁରୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେଲା ତାପରେ ଆଇ ବି ଦେଖ ତୁମ ଏଇ ଆନ୍ସର୍ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖି ନିଆଯାଇଥିବ ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟକ ଗୁରୁ ଜଣେ ଦରିଦ୍ରର ନିଜ କନ୍ୟା ବା ବିବାହ ପାଇଁ କୌଶ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଜଣେ ରାଜା ନିଜର ଅଙ୍କର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦବାନ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଖିଣା ତୁମର କ'ଣ ଆଇଲା ନା ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ଦେଖ ବିରତ 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 ଅର୍ଥ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିରତ ମୁଖ୍ୟ ଶୋଭନ୍ତେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ନା ଗୃହୀତ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣାଇ ହେଲା ଗୃହୀତ ଦକ୍ଷିଣାଇ ସୌରଭ ଶୋଭିତ ହେଲା ଗୃହଟି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତାପରେ ଦେଖ ଆମର ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା ସଂସ୍କୃତ ମିଥ୍ୟାନ୍ ବିଜେତେ ତାପରେ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସର୍ବଭାବନ ତାର କ'ଣ ଅଳ୍ପରୁ ଶୋଭକେତନ ସରଳ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବ ତୁମମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅଛି ତାପରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁମ ମାନଙ୍କର ଦେଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ 10 ମାର୍କ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଥିବ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ ଥିବ ତାକୁ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନଦୀର ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଅଟେ ନଦୀ ସହ ଗଙ୍ଗା ପବିତ୍ର ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଦେବ ଦେଖ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ତାପରେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ନିହାତି ତୁମ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାପରେ ବି ତୁମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ